Raj Electronics and Home Appliances. Loan facility available. BT न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। अधिकारियों ने आज बेंगलुरु ईस्ट तालुक के कड़गोड़ी प्लांटेशन में 4000 करोड़ की 120 एकड़ जमीन को वापस अपने कब्जे में लिया। फॉरेस्ट मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे के निर्देश पर किया गया यह ऑपरेशन शहर के सांस लेने के स्थानों की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके साथ ही पिछले 2 सालों में बेंगलुरु शहर में वापस फॉरेस्ट ने अपने अंडर कुल 248 एकड़ जमीन लेने में अब तक सफल हुई है। ऐसे ही बड़े खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नोबल इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल एडमिशन आर ओपन। न्यू एडमिशन के लिए फ्री स्कूल किट दी जाएगी और जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। सर्वोच्च न्यायालयವು ಸಹಿತ ಅರಣ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಒನ್ಸ್ ಎ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾಡುಗೋಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ 120 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಅರಣ್ಯ ಜಮೀನು ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ರು। ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಈ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ। ಮತ್ತೆ ಈ ಒತ್ತುವರಿ ಬಗ್ಗೆ इकबाल पटेल प्राइमरी एंड हाई स्कूल, शेख मोइनुद्दीन PU कॉलेज हुलसर एडमिशन आर ओपन। बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल भी अवेलेबल है। ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 120 ಎಕರೆ ಏನು ಅರಣ್ಯ ಜಮೀನು ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ।